الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كنباو لمباو فلباو كاو بفو كاو ولي مندو لالبي كنو لالبي بركة نغو لالبي فلباو لالبي لمباو كاو بفو كاو بي ولي مندو كدبو كبي كدبو نيني بفو نياني سيدا فلانانا نياني برودا فلانانا ani lalabi ana bina jeka masala fem bakabi do kun temene ani boru bake ani boru chamanke mi na kera hana madaw na falawni mi ne mawyen na fa bawsara kon na labbe anya nyina fe ana ka jeka masala tuni kadaka ni na le sigira ka boru ke miniti dama o miniti flana sababuno ibi na fasoro kiga jela tigayro ko lala ni habide amba fo la ka barkada kusube ka wali mando ayeli mando Allah sɔrɔ li man nɔgɔ nka o ye baara yɛrɛ n'a taabolo ye o ni karisa ka jugu walima karisa tɛ fɛ ka mɔgɔw bisimila o ti kelen ye fiyewu o la an b'a fɔ o la k'a barikada an n'a bɛna jɛ ka masala bi masala gɛlɛn kan kosɛbɛ min bɛ tali kɛ jiri dɔrɔn kan nka sani an ka don o kɔnɔ fɔlɔ lala ni habide a ka don kan o ye sɔlatu min ye a n'a bɛna maaw foli min kɛ a ka d'an ye a k'o kɛ ka maaw bisimila fɔlɔ Berthe. Oui, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الرفيع الدرجات ودود كشف الغمة محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمي بفول واتينا أمي بفول يكفي أمي يفضل بفي كي يفضل أما سولا مام على يانكر سكدو ميلو نوري أم بانجي دوكولوكا أمي يفضل لفي wuluga ya fadili kɔfɛ an bɛ hakɛto fana ko deli kodɔnnaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye kala maa sababu ye k'an kala dɔnni na dugukolo kan an bɛ hakɛto deli k'olu fɛ ka bonya ta k'a di bonyatigi ma o de ye kanubaga ye maa minnu sigilen bɛ u sigiyɔrɔ la n'u ye lala ni habide lalabi n'u ye ne kanu k'u fo kosɛbɛ ka surtout auditeurs minnu bɛ auditeurs minnu tulo b'an na sisan k'u bɛɛ fo. O kɔfɛ abonné u ka abonné fo kosɛbɛ k'u fo kosɛbɛ se wɛrɛ foyi tɛ lala ni habide lalabi ye ni a bɛ min dɔn k'o a bɔ a kɔnɔ k'a fɔ se wɛrɛ tɛ n'o tɛ ni se wɛrɛ bɛ k'o kɛ n tun b'o fana kɛ ala bɛ jɔn dusukun a n'a ŋaniya ala b'o dɔn ka tɛmɛ jɔn yɛrɛ kan donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ fo bɛɛ folen kɔ yafa fana bɛ deli bɛɛ fɛ parce que ala dɔrɔn de dafalen don a ma danfɛn dan min dafalen don an bɛ se ka to kuma in na an bɛ fili kuma kɔnɔ. Parce que il y a quand kuma dɔ sigiyɔrɔ dɔ la i y'o sigi i ye kuma wɛrɛ fɔ o yɔrɔ la i ka kan ka dɔ fɔ yɔrɔ dɔ i filila i ye dɔ wɛrɛ fɔ yen tant que i bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila i bɛ fili wa n'an filila dɔrɔn yafa b'i kan. Lalabi maaw bɛ fɛn image lajɛ Faransi Amérique Belgique Espagne ni ala ye nin bɛɛ de yaala wa walima video yɛrɛ gansan de ye nin ye. Mais ne nin bɛɛ yala nin bɛɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la min tulo bɛ na min ɲɛ bɛ na min ye nin yɔrɔ nin bɛɛ la. Ye France kɛ ka Italie kɛ ka Belgique kɛ ka Espagne kɛ a bɛɛ dɔnni domini ka Amérique jamana kɛ ka Canada kɛ a ka ca ala de ye hinɛ na lalabi bi baro an tɛ tako fila kɛ an b'a ɲɛsin fɛn dɔ de ma ka d'a kan ni e ye masala daminɛ ka ban maaw hakili bɛ taa fayidaw de la n'i ye baro daminɛ ka ban maaw bɛ dɔnni de ye ka ban maa dɔ n'a ye baro daminɛ maaw b'a ale ye ale bɛ k'a ka dulokiba commenter walima a bɛ k'a ka samara commenter walima a bɛ ka a cogo wɛrɛ commenter kɛ nka ne maaw ye lamɛn k'e ye ka ban maaw hakili bɛ jigin dɔnni de la dɔnni farisogo bɛ na wuli lalabi mun na. Oui, mina parce que n sɔnna ka kariya ka mission de bɛ n bolo mission ci de bɛ n bolo ka kɛ quoi ci min bɛ n bolo ka kɛ o de ye n ye dɔnni minnu kala k'a dɔn k'a bɛɛ bɔ n kɔnɔ k'a bɛɛ di mɔgɔw ma k'a bɛɛ bɔ i kɔnɔ k'a bɛɛ bɔ n kɔnɔ k'a bɛɛ di sɔnni ka sa wa i bɛ ka fɛn fɛn fɔ fana o y'a yɛrɛ de ye non auditeur de b'o dɔn ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ min fɔ ko y'a yɛrɛ min bɛ k'a lamɛn ni mɔgɔ bɛ ka kuma n'i bɛ ka mɔgɔ lamɛn n'a bɛ ka nkalon tigɛ i b'a dɔn a ka kuma yɛrɛ sigi cogo min nkalon bɛ ka fɔ i b'a dɔn kuma bɛ ka dilan ka fɔ i b'a dɔn mɔgɔ bɛ fɛn dɔn i b'a dɔn ou bien mɔgɔ bɛ ka fɛn lajɛ k'a fɔ i b'a dɔn mɔgɔ bɛ fɛn min maîtriser n'a bɛ k'a fɔ hali n'i ye nkalon dilan n'i ye nkalon maîtriser n'i bɛ k'a fɔ kodɔnna b'a dɔn nin kumakan min bɛ ka fɔ nin maîtriser don donc ni ne bɛ ka kuma dɔnni kan i bɛ dɔnni dɔn i tɛ dɔnni dɔn dɔnni yɛrɛ nege b'i minɛ
parce que mi fait mi fo ma do nya kala ni ma do donc voilà donc mais auditeur mu le ga la mais lui va confirmer confirmation be auditeur an la me ba radio sans fait YouTube sans fait télévision sans fait on va bien ça on télé sans fait on radio sans fait on YouTube sans fait direct donc lui il sait qu'à fo la la bi mi fo tielo Allah mais la bi ga fo ni bi ka tie fo o la bi fra yele tan o ci la la bi akada nya nga boro ke jiri de ka jiri akele ka kungo kono na fatimu be ba bo be bi ta bo yiri yere be yiri be kono je be siri be yiri de be bi ta bo na yi je be do so ba na ka do bo ka ke nga iba do wai ta do do ma be ala bulu la la bi ne be fe ke yiri yere mu de ni na ko yiri mu mi jabe do ko yiri mu ko de ko aja me to na ne ala taala ya afa adama da afa adama da ala fe ka bampe ala e kangar de da afa adama ako afa adama yi da ke ken dali fen la ba mais fen do flal jina kono kana magala afa adama ko ka be ko yiri amagala Allah do ba yira ko yiri yere garsige jala ka teme adama din garsige ka woni afa adama tun alfa adama tele ko yiri tun dala ala tun fa adama ma bo mina fen do glam kana magala ako me alfa adama ma ko yi da ka fen do to fleni yiri kana magala alfa adama so fo magala yiri la fo ala dimina alfa adama ko aya bol dina ko kan la di ko so Allahu akbar wala ni nya yiri ka émission tira yiri yere kuma pa sira émission que sira ba foni émission que saison 1 saison 2 saison 3 saison 4 saison clé c'est ça yiri ba c'est comme yiri saison 1 on a faut qu'on ait yiri ka saison 1 yiri aramade na bana na tra doroso sula dorotro be furaji mi kala pigini mi kala yiri ni ba ni ta doroso la o be furakisa mi ni ba kun yiri Allah aramade me fini mi do akana yiri aramade me dumuni mi ke adala yiri adama den bi shi yoro mina yiri adama den bi tama ni yiri sa yiri ye mogoy quoi da ku ye kele yiri de mogoy yiri boro se ka foka ba yiri de adama den yere sa di it se ka ke fu adama den se ka ke fu ni yiri te me ali mogote yiri be Allahu akbar ne tali si yiri suma ko sa yiri suma be ga me ni bula yiri suma ro klebe de gushi me yiri suma ba nona tabanola parce que déjà klebe ga le gushi wa ta fe ka le ya ci ala ga yiri de wa klebe ka kada e suma ba ka kada e tanke ale dili o bi turu yoro na do ka ke hina na do souci donc so ali ma doniya souci est en donu no buti donu na donc so bolo bija ni du isi ne asuluti il faut jude kaye ko bela fait be base de bala ne basité fait be base de bala no te dron fait yene te quoi donc yiri ni jabi ka yingal folo ma jabi yiri yere ni ni go yire mu ni jabi yiri yere ni haramati so an trawle ñen fam lala bi ne jiri hadama dungi o koray ko haramadiya yere ci ta jiri ko oui yala me fe ka do fane qualité du même jirula walma jiri yere be farale ñoo jiri yeke limbe de non yiri yere ni afra ñoo scientifiquement yiri be ga qualité sawari kata lawa bina bi fra yiri binti yiri de ngo be daba ke ko shin ko fi dala non ibi daba ka bio bi shin ka fli o yiri fra ñewa bile wala o fra fitin da o fra shi bi yiri bio bi gi wa shin daba ka fli ni o yiri fra la mo ko bolo ko fra ka tan so ko me yiri tan so fa ko ka yiri o mi ani yiri ti chuwa kele kwa ko na fani ko
danfɛn minnu bɛ fan da ni danfɛn minnu bɛ den wolo a bɛɛ ye den de ye nka wolocogo de tɛ kelen ye. Dɔ ta ye fan ye dɔ ta ye kɔnɔ ye. Dɔ ta bɛna fiɲɛ kan dɔ ta bɛna ji kan. Tiɲɛ don. Min bɛ bange o bɛna ji kan. Min bɛ fan da o bɛna fiɲɛ kan. An bɛna s'olu ma. An bɛ tila ka na s'olu ma. Danfɛn minnu bɛ yen n'u bɛ pan kama na u tɛ fan da. Ala ka danfɛn dɔw bɛ olu bɛ pan kama na olu tɛ fan da olu bɛ wolo la. Danfɛn dɔw bɛ yen olu bɛ pan kama na u bɛ fan da. Danfɛn dɔw bɛ yen olu tɛ pan u bɛ taama de olu bɛ fan da. Danfɛn dɔw bɛ yen olu bɛ taama de olu tɛ fan da olu bɛ wolo la. Bɛɛ y'ala ka danfɛnw ye. Bɛɛ ye bɛɛ ye dɔnniw ye. Bɛɛ ye dɔnniw ye. Bɛɛ ye dɔnni qualité dɔnni qualité dɔ bɛ yen n'an bɛ k'o baro kɛ sisan an bɛ kuma pan kamanaw dɔrɔn kan ka ou bien fofodisikanw ni pan kamanaw olu ka yiri bɛ yen fofodisikanw olu ka yiri bɛ kungo kɔnɔ pan kamanaw olu ka yiri bɛ kungo kɔnɔ yiri modèle kelen tɛ yɛrɛ. Voilà. Yiri fɔlɔ yiri groupe yiri bɛna groupe de yiri qualité ka ca 1000 mais yiri bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka kɛ groupe de. Ka kɛ groupe damada. Groupe. Yiri groupe fɔlɔ o de yiri minnu bɛ ŋɔni bɔ o ye yiri groupe fɔlɔ de yiri minnu ni ŋɔni b'a la. Olu ye groupe fɔlɔ. Olu ye groupe fɔlɔ de. Ŋɔnimaw. O ŋɔnimaw fana bɛ tila ka tila ka se fo 3 ma. Misali. Tɔnkɛ filɛ ŋɔni b'a la ndiriki filɛ ŋɔni b'a la surukuntɔmɔ filɛ nin ŋɔni b'a la nka jateminɛ tɔnkɛ furaburu ŋɔni bɛ a furaburu la ŋɔni bɛ tɔnkɛ furaburu de la mais ŋɔni tɛ tɔnkɛ ju la. Ndiriki ŋɔni bɛ ndiriki bolo de la a tɛ ndiriki fana ju la. A t'a bolo fana la. Ayi a t'a bulu fana la. Tɔnkɛ ale ŋɔni b'a bulu la a b'a ju la. I yirimɔniba ya yirimɔniba fana taara yɛrɛ sɔrɔ groupe 3 kɔnɔ. Donc i b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ kɛ groupe kelen de ye olu ye yiriw de ye yiri minnu bɛ danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma. N'i y'a fɔ ko adamaden kelen pewu de Ala ka danfɛn kɔ parce que Ala b'a fɔ adamaden dɔrɔn ka dali dafa de. A ko an fa adama y'i dali kɔfɛ dali fɛn wɛrɛ dali tɛ kɛ bilen tun a fa adama kɛla ka Ala y'an fa adama kɛ k'a ka Ala yɛrɛ de dafa donc maintenant sisan danfɛn camanba de tun bɛ Ala bolo sɔrɔ an fa adama o danfɛn camanba in bɛɛ y'a sɔrɔ yiri bɛ yen olu tun bɛ ka vie cogo di olu de tun bɛ ka vie olu tun bɛ ka balo yiri in de la o donc jinɛ adamaden danfɛn bɛɛ ka danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma yiri minnu bɛ yen n'u ŋɔni b'a la olu de ye yiri minnu bɛ danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma o ye yiri groupe fɔlɔ ye yiri groupe filanan yiri minnu bɛ yen ni fu b'a la olu de ye yiri minnu bɛ bana furakɛ ka bɔ adamaden na yiri sabanan o de ye yiri minnu n'i y'a kari n'a bɛ nɔnɔ bɔ ji bɔ olu de ye yiriw ye yiri minnu bɛ garisigɛ se danfɛn ma. O yiri groupe sɔrɔ bi nin bɛɛ bɛ nafa kɛ nin bɛɛ bɛ mɔgɔw dilan misali a jateminɛ sisan bana min bɛ yen mɔgɔ caman bɛ ka furakɛli kɛ i tɛ yiri yɛrɛ dɔn yɛrɛ i bɛ ka yiri bɔ dɔrɔn ka bɔ i kunfɛ dɔrɔn i taara kungo kɔnɔ n ye yiri dɔ bɔ mɔgɔ b'a fiyɛ sisan ko dabali b'i kɔ o bɛ filɛli kɛ sisan k'a fɔ ko dabali b'i kɔ ko dabali ka kan ka lakari k'a bɔ i la ale yɛrɛ de ye filɛli kɛ k'a fiyɛ ko dabali ka kan ka lakari k'a bɔ i la mais yiri yɛrɛ min bɛ se ka dabali lakari k'a bɔ dabali de ye bana bila mɔgɔ la n'i ye turabu da mɔgɔ ye k'a fɔ ko turabu kɛra sababu ye ka dabali bila adamaden na i ka kan k'a filɛ sisan o dabali yiri ye yiri jumɛn de ye e kan k'o dɔn i ka kan k'o dɔn misali n'u ye dabali k'i kama ka bana bila i la mɔgɔw bolo nɔ yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la et puis fu b'a la parce que yiri fuma o de bɛ bana furakɛ maintenant nin kɛra dabali de ye sa pour que k'a kisi a danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma yiri min bɛ yen sisan ni ŋɔni b'a la et puis fu b'a la o de bɛ se ka dabali bɛ adamaden minɛ o de bɛ se k'o dabali sama mɔgɔ dama ka bɔ a tigi la. jiri dɔ bɛ yen fu b'o la ŋɔni b'o la fɛnɛ. Ndiriki n'i tɛ jɔ ndiriki kɔnɔ sisan n'i ye ndiriki bolo minɛ k'a fara fuba de b'a la bi ŋɔni b'a la
wala donc ni bana yi minɛ cogo cogo ko adamaden dɔ de kɛra sababu ye ka dabali dɔ labɛn k'a k'i la ni bana y'i minɛ dirigi de b'a bolo un coup cac ni dirigi ma se ka bula dɔrɔn dabali tɛ o ye ko wɛrɛ c'est que i ka non o wɛrɛ tɛ parce que tɔrɔ b'a bɛɛ de yira tɔrɔbila de bɛ se ka dɛsɛ k'a détailler k'a expliquer walima ale ma fɛn ye walima a ma fɛn ye so n'i ye tɔrɔbila dɔrɔn a bɛ komi n'i taa dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn n'u ye joli ta dɔrɔn sida de b'i la dɔrɔn machine b'a fɔ ko VIH de b'i la. i n'a fɔ diagnostic bɛ kɛ cogo min voilà c'est ça donc machine b'a fɔ ko i ka joli sira la i ka banakisɛ sida de non i ka banakisɛ ye sumaya de non i ka banakisɛ ye typhoïde de non i ka banakisɛ ye diabète de i ka banakisɛ ye tension de donc machine de bɛ bana déclarer k'a f'e ye donc ni machine ye bana déclarer k'a f'e ye donc furaw de bɛ groupe bana bɛɛ n'a ka fura de don donc a ye bana machine ye bana min fɔ dɔrɔn o fura de bɛ taa automatiquement ka n'o kɛ bana la mais tant que échec na toujours ni bana yɛrɛ de ma dɔn quoi ni bana ma dɔn donc ni bana ma dɔn problème bɛ na donc o kosɔn i bɛ ala yɛrɛ y'a fɔ ala la ilaha illallah ala yɛrɛ ko a kana ne yɛrɛ ala bato fa kan dɔn c'est a ti bɛn i ka dɔnni kɛ fi i ka dɔnni baara mɔgɔ f'i ka dɔnni dɔn o fɔra kumabaga ye lala ni habidi ye lala bide Gawusu Kalilu Berete oui cɛmannin min b'a kelen kelen fɔ n'a bɛ tɔmɔ kɔ i b'a fɔ kelen kelen a bɛ tɔmɔ de i balo man di dɛ non i bɛna ne ka sira kan pour vivre bien i bɛna ne ka sira kan i bɛna ne nɔfɛ laturu la jiri la non i bɛna ne ka sira kan donc n bɛ fɛ k'a fɔ de sɔni banabaatɔw ka furakɛ banabaatɔw ka bana ka kan ka ɲini fɔlɔ k'a sɛgɛsɛgɛ ka bana yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a dɔn bana jumɛn de bɛ karisa la yiri jumɛn de ka kan ka furakɛ ka sɔrɔ ka attaque kɛ ka sɔrɔ ka bana furakɛli daminɛ donc yiri ye nin saba de a naaninan ye bin ni n bɛ fɛ ka ɲininka yiri qualité joli de bɛ yen yiri ye qualité saba de ye minnu bɛ yen ni ŋɔni b'a la ani minnu bɛ yen ni fu b'a la minnu bɛ yen n'a bɛ si bɔ. misali mɔgɔ dama bisimila a bɛ n'a fɔ sisan ni mɔgɔ min ka garisɛgɛ tiɲɛ ye dabali ye n'a donna ko o ko la a ti ɲɛ a ti ɲɛ n'a ye baara o baara daminɛ a ti ɲɛ sɔrɔ k'a kɔnɔ mais c'est a ti ɲɛ a ti sɔn ça va pas du tout ça va pas mais ale ka garisɛgɛ tiɲɛ ju ye dɔ de nɔ ye o jiri bɛ bɔ a dama voilà ale bɛ yiri de ɲini sisan yiri min bɛ sinji bɔ et puis garisɛgɛ a bɛ sinji bɔ et puis mɔni ba oui bien sûr mɔgɔ bolona ye maa min ka garisɛgɛ ko tiɲɛ n'ale nana yiri sinji ma gansan kan a tɛ garisɛgɛ sɔrɔ fo ŋɔni bɛ min na min bɛ nɔnɔ fana bɔ min fana bɛ nɔnɔ bɔ et puis ŋɔni b'a la parce que u bɛ rencontre kɛ o yiri dɔ bɛ fu dɔrɔn de b'a la ŋɔni t'a la foyi t'a la misali i n'a fɔ ɲama bɛɛ fu de ye ŋɔni foyi tɛ ɲama na hali ɲama bolo yɔrɔ dɔ jara a bɛ kari ka bɛn a yɛrɛ ma donc n'i ko k'i b'o tigi ka garijɛgɛ baara kɛ a bɛ komi bana filɛ n'i ye bana fara bɔ a bɛ sinji bɔ mɛ ŋɔni bɛ bana jɔ bana kelen ju baaraba ba ye fo ŋɔni b'a la ka yɛlɛ sanfɛ maa tɛ se ka yɛlɛ a sanfɛ voilà c'est ça c'est comme ça n'i bɛ fɛ dɔnni ka dɔn fɔlɔ a ka sɔrɔ ka kɛ quoi dɔnni ka dɔn fɔlɔ a ka sɔrɔ ka kɛ a bɛ komi fayida avant k'i ka fayida utiliser fayida dɔw bɛ olu bɛ bɛɛ minɛ généralement mais fayida dɔw bɛ yen tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ si ye munna fayida dɔw bɛ yen a tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ si ye i b'a jate minɛ ne ka système ma sisan i ka dolo ye 12 ye dɔ bɛ i ka dolo jɛ n'i ye fayida kɛ a tɛ sɔn i bolo n'i ka buruju ye 12 sisan ni dɔ y'i ka buruju jɛ sisan n'i ye fayida kɛ a tɛ sɔn i bolo a bɛ komi n'a fɔ sisan mɔgɔ min ka mobili kura nana jɔ essence foyi tɛ mobili kɔnɔ mobili kura kɔni sanna a jɔla mobili kura de sanna wa e ko bɔn awɔ kɛ ne ka mobili la ne bɛna taa so sisan bon a k'an bɛn n ko fɛn tɛ mobili la o fɛn t'e la fɛn tɛ mobili la mobili kura de don mais e donna k'i sago essence ma kɔnɔ mobili tɛ taa yɔrɔ si e bɛ diɲɛ magasin bɛɛ wele mobili tɛ taa yɔrɔ si mais ça suffit que i ka taa essence san ka kɛ mobili la dɔrɔn i bɛ tila ka dɔrɔn a b'a ta donc an bɛ ka téléphone ni crédit san an tɛ ka pisi san weleli cogo t'o la ka taa téléphone kura san 20,000 bitigi la
ka crédit wa tan san wa bisaba PC ya konti PC te bi fa crédit ka téléphone e wulin ke e ta téléphone ti fe buti ka ka téléphone ma fa ta ka téléphone ta crédit be ka crédit ma fa ta ka téléphone na ke me drone bi je PC e drone ke me le ka ke bara kono bro ka crédit kara ka wulin ke awa ne crédit ne PC dum fene tala wulin c'est impossible impossible donc ne bi fa ka mu fonga kuma yi nga ni nzana be mu di bi fa ka fori harama de ko jija ko ga nyana ma ya yere sigi chuga don be ka kana sigi ka nyana ma ya don be ka sigi ka chiffre don e chiffre joli bila i ka dolo jume e tasuma de ne ya i fie de ne ya e ji de ne ya e bo de ne ya be ya ndo donc na ma nye ka udali me doni na la ni habide la bi de be ka kuma fe shuina de watina na ma nye ka fo ka udali me donna ka udali me la bila ayaw jija kan mo ni la jeli ke bo aka se aka vie yere de don aw yere ka vie qui c'est jume avant aka ka donni ba le fan de fo c'est tien fo tu fo ge c'est-à-dire i ka don i ka dolo be chodi i ka buruju be chodi i yere be tasuma de ne ya i fie de ya i ji de ya i bo de ya i yere ka ngani yin ka do i ka couleur e jume ni be nye chassis kam dro i ka kana to chassis ka kuma do to flet da do no be o couleur de be couleur do ala ka couleur de na yo do mi ala ba lo ko chance be voilà do la na yo couleur de misali c'est comme ni couleur noire famille le pouvoir des noirs et le pouvoir des fana vous en avez mas que nyama de mobile ngol mobile noir ba noir et pouvoir des rougi o chassis de gasque blanc oui la fière de la paix oui la fière de bleu oui recherche de big bleu il t'a pas le droit big bleu de petit recherche de quoi de quoi na recherche d'amener voilà il a calan d'amener ouais bleu vertu lumière au nord je n'y ai pas de adamaden dɔw kun ye tile 7 cogo min n'a jigilen bɛ di dɔw kun tile 7 sigi cogoya a ma sigi ten kodɔnna dɔw de y'a sigi a ma sigi kunfɛ to kodɔn dɔ de ye dɔw kun kɛ tile 7 ye ka tile kɛ heure 12 ka su kɛ heure 12 ka na dɔw kun kɛ tile 7 ka kalo kɛ tile 30 ye yɛlɛli sera 30 min u y'a jigi ka san kɛ 12 ye minnu ma dɔw kun ye kalo ye tile 30 ye dɔw kun ye tile 7 kalo ye tile 30 ye minnu ma san kɛ kalo 40 bɛ ka san kelen recherche de ayi u y'a jigi de parce que adamaden yɛlɛla cogo o cogo i bɛ jigi adamaden yɛlɛla cogo o cogo i bɛ jigi foyi tɛ to a cogo la e m'a mɛn ko fɛn bɛɛ y'a waati de ko waati bɛ fɛn bɛɛ la waati bɛ fɛn bɛɛ la kɔrɔ ye mun ye i bɛ wolo i fitinin i bɛ kɔrɔbaya dɔɔni i bɛ taa se san 60 ma dɔrɔn i bɛ kɔrɔ ka jigin e de ye den ko ka jɛ ka taa da n'i kumana ka mɛn ka mɛn i den fana i bɛ tila k'i ko k'i jɛ ka t'i da e bɛ to ten fo e bɛ kɔrɔ ka dɛsɛ i bɛ sa i den fitinin wolola a ba y'a wolo cogo n'i y'a fitinin ta cogo min na e den de fana bɛ tila ka e ta ten ka taa dingɛ tigɛ k'i da a kɔnɔ ko sera a d'a ma ko bɛɛ ye mɔgɔ t'o de kalama ko bɛɛ ye waati ye mɔgɔ t'o kalama n'an b'a dɔn ko bɛɛ ye waati a tɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ne tiɲɛ wallahi est ce que an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ voilà donc ni fayida bɛ ɲɛ i bolo fayida général bɛ na misali bana tu es malade i man kɛnɛ bana sugu o sugu n'o b'i la i joli k'i ko couleur joli n'i donna urgence kɔnɔ u b'a fɔ fɛn dɔ ko premier soin o bɛ k'i la o bɛ dɔnni bɛɛ la hala an ta yen ayi hali an bɛna min kɛ sisan an bɛna fayida dɔ sisan o ye premier soin de ye o bɛ fɛn bɛɛ de la o bɛ fɛn bɛɛ de la ko gana a tɛ tugu an bɛ mun kɛ fɔlɔ sɔrɔ an ka ko ɲɛ sɔrɔ o bɛ yen mais o tɛ ko ɲɛ ye dɛ an bɛ nin kɛ de sɔrɔ an ka ko ɲɛ sɔrɔ misali sisan ne tɛ wuli ne bɛna yirijugu 2 bɛ n da kɔnɔ bi n b'a fɔ n ka YouTube n b'a fɔ n ka émission na bi o yirijugu 2 min n b'a fɔ n ka émission na bi mɔgɔ tɛna sɔrɔ dugukolo sanfɛ i dala lalabi la i ma da lalabi la k'i b'a kɛ kak k'i ta ye i b'a kɛ dɔrɔn n bɛna fɔ fɛn min na i b'a k'o fɛn dɔrɔn i b'a ye mais a da ye o fɛn in de ye o
chaque fois que ah mais angi ko ko yiri fla fo ani fo non ngata dron tinina non yes zakiri tinina non tinina non yes zakiri non ala fa fo da ni jarani lala non so sho alhamdulillah kanu bawo fle bawo lame bawo lala bi anale de ga masala ka boroke bi jirika o kuma ne mamu no be fe ka na asro ka kalam lo soro ka kalam no soro ka ne ga juru chuma inu kam masala wal maki ware mana ke lala bi ko la ka shido ka do ibse ka weleli ke jifa ko ne ga juru mina o flemi 77 01 16 16 77 01 16 16 walma 67 01 16 16 lui wele ke o ka nga wa kelen kemandan ke sa no ma wa kelen kemandan la be o nya fa anya tanya ay wa kelen kemandan ke ni wele ke ni ma sara mo te lamene aha andenti lame non parce que ibaro wa fo nte soro la bi te soro la bi ka mo te soro ni shite tien quoi awala wala fen be sharia do de bala fen be hakke do de be fen bien fen be la ni bi na do la bi do no hakke ni be bo la ni hakke de mo be do fen na kodo de kama bi bo fen na kodo de kama ke wangalo de an wa sharia de ni bi fe ka gerana ina nga je ga nyina ma yake bi wa kele ni kementan gele bo sarfu ni o sara bi carte de membre kelen ta keme fla la bi ko kuma bana fui ta tola blé nan benamina ko ni o be fara nyon ngo e wa kele ni keme nani voilà donc ni o sera ka padron abana mais ni na ne fait ali na ne dele wara ni man sa nti kuma ife ni e shara gele ne bulo ni ne fara ka fe yoro ni ya ko kono la bi télé la vidéo la ta fe ni yoro ni fe yoro yere de yimi ha e ta do ko be fe yinde la ni fe yinde ka ko fo ati daji bay da ko ni fe ngo de mo be ga modam o che ni fe yinde no che bi la ba ay mo la ni fe ngo tenete quoi ha ami wari yinde la tange be ni ga barata ya be ni ga barata do ne ga barata ga don di mo be don ta ba ke nu ya ta nu ya ke nu e fe do na fe dia to ta ta ke ni prophète de créer de na yumay donc ni we wele li ga téléphone numéro nuna ko inscrit ko ka mo fo quoi mais ko na wele ku be baro fo e kan fe ka so mo inscrit nu ya wele ku be baro ka fe ka so mo inscrit consigne de me ka no ne mo me baro do ba téléphone tige ni mi wele ga ba fa tige ka tige inscrit na inscrit ka ba abna na ka numéro e ay inscrit ka ba abna na to na fin amina tige bi fen fa bo fin ambo ka jo ambo fa anyen fa point ba anyen fa no so gawsu kallu bete lalabi anyen fa yirina a qualité ko lu funa do inshallah lalabi lili be yirila chelo fara be yirila furabulu be yirila o kuma ni sabani ni be fara nyonga ni be na da makodo ngani ni be fara nyonga jumen na faka bon ni sabala e ma be fo yiri ne ma be fo dili bala dili be yiri la ne yiri bola de ne fa yiri bola de ne re yiri bola de ne yiri ni ngal teblo ne be yiri do parce que ne ga yiri fote be mo yiri foy wo c'est vrai ka do ga fayda la me ko falsifier ko ga fayda ne la bi ta do ne wolo la ni ko yi ko de ka ko ba ya ko ka ko be ka ko ka muso fura ko ka di fura ko ka war so ka milio so ko ka o fe be so don ko donc il va do ni fe modèle mi yiri dili be ke farabe furaburu be sama fere be yiri den be yiri ladon be ah bon ne ga do ni dana sabaye wadaw awe kurare doza amudo ata kurare kurane la jafke esi kurane antu se ka kurane se be so yiri ka antu kise se kurane papier yiri papier be bo yiri hein yiri fembali e ma je kono mo chrétien islamé be jere ma da fengele no yiri sosol control ay de sosol tola i passer be yiko hein kala sigare tijania abi yiriko almamiyere ba sazalia ba ko kadriya ba ko amsa dini bi yiriko ahmadiya bi yiriko wabiyo bi yiriko be bi yirike ni ma zonga yiri kemti muso di dordoroso yoromna u ga yiri kala ni ma so ma fa yala soso parce que yera fashu ni banani wogiti furaga yera soso yala soso
e yɛrɛ fasu ye yɛrɛ fasu bɛ taa min taa jahanama k'ale dina fiha abada donc yiri wajibalen bɛ bɛɛ b'a kɛ mɔgɔ dama c'est à dire i bɛ se k'i ka émission bɛɛ kɛ yiri ko dɔrɔn bi ta y'o ye a y'ali ka don wɛrɛ ta i bɛ se k'a bɛɛ kɛ yiri kan k'a ka baro bɛɛ kɛ yiri kan parce que nin dogolen don lili furabulu lili fara furabulu feere den yɛrɛ ladɔn donc n'i ye ɲininka sisan yiri yɔrɔ min fanga ka bon yiri yɔrɔ bɛɛ o i b'a fanga de ko i b'a dɔn min bɛ nafa kɛ teliya la min ka teli ni yiri yɔrɔ bɛɛ min ka teli ni yiri yɔrɔ bɛɛ n'i y'a ta sisan dɔrɔn i mago la dɔrɔn a bɛ na o yiri dili lili awɔ n'ale turulen don dugu jukɔrɔ o yiri yɛrɛ sigilen b'ale de kan n'ale tɛ yiri yɛrɛ tɛ yen ne ma ko fɛn bɛɛ y'a laseli ya wa ne tun ye feere ta ka d'a kan o bɛ ye i sanfɛ an bɛ se o baro ninnu ma wa i bɛ yiri dili ta yiri dili de fanga ka bon ni yiri yɔrɔ bɛɛ ye ni yiri dili bɔra yiri fara de ni yiri fara bɔra yen yiri furabulu de bɛ na ni yiri furabulu bɔra yen yiri feere bɛ na n'o bɔra yiri den bɛ na n'o bɔra yen kɔnɔ bo bɛ na o yiri ladɔn ye kɔnɔ bo o de ye yiri ladɔn ye e ma an bɛ mɔgɔ tuma fɛ ko ni mangoro ladɔn b'i bolo k'i kɛra nafolo i b'a kuma dabila la mɔgɔw tun b'a fɔ a dabila la o ko n'i ye mangoro ladɔn sɔrɔ i mago dilanna a dabila la o an y'o jɛlen de fɔ mɔgɔ ye parce que mangoro ladɔn de i b'i da mangoro ladɔn kɔnɔ i b'i sa fariya e mangoro ladɔn bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn yan ko mangoro ladɔn ye kɔnɔ boli c'est à dire kɔnɔ ye dumuni kɛ yiri manaman kan ka na se ka bo kɛ yiri wɛrɛ kan sisan o de bɛ o yiri laden o de bɛ kolo la k'a kɛ ladɔn ye n bɛna f'e ɲɛna sisan si ladɔn ye qualité fila ye si ladɔn dɔ bɛ yen o fana bɛ den kɛ si bɛ den kɛ si ladɔn fana bɛ den kɛ ni si tɛ a tɛ yiri wɛrɛ la si bɛ den kɛ si ladɔn fana bɛ tila ka den kɛ komi na yiri tirema fila min f'i ye k'o y'o de ye si ladɔn bɛ den kɛ si yɛrɛ bɛ den kɛ si yɛrɛ fana bɛ den kɛ si ladɔn fana bɛ den kɛ o bɛɛ bɛ kɛ ju kelen na wa ju kelen na si den bɛ yen si ladɔn den bɛ yen yirimasaw tulo bɛ ne na o yiri sana bɔgɔsɔ sugu ni bangoni sugu o tɛ se ka yiri dɔn yiri sana ka mɔgɔ ci ka taa yiri san o tɛ se ka mɛ an bɛ taa yiri bɔ de yanni ka lalabiya ne bɛ yiri bɔ de ka basi ta ka don kungo kɔnɔ ka yiri bɔ ne bɛ yiri dɔn donso bɛ don kungo kɔnɔ ka taa sogo ɲini jɔ ne bɛ taa yiri ɲini ten de parce que o yiri bɛ feere dɔrɔmɛ tan na mɔgɔ bɛ daga don kɛmɛ kan ne ka dagaw ti don kɛmɛ kɛmɛ non ne ka daga bɛ don miliyɔn caman de la donc ne tɛ se ka taa yiri san sugu la ka na ne taa kungo kɔnɔ de ni fɛn di ne ma baara o baara i b'o fɛn minɛ i sɛbɛ la i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn fɛn na i b'o fɛn minɛ i sɛbɛ de la ni fɛn dir'i ma fɛn o fɛn i kan k'o kɛ sɛbɛ voilà donc ne bɛ ten de k'i tɔgɔ makara k'i yɛrɛ makara voilà k'a to ala bolo parce que ala tɛ se ka ala yɛrɛ t'a bɛɛ dilan voilà ala t'a bɛɛ dilan o i bɛ se ka a bɛ dɔ kɛ o bɛ ɲɛ i bɛ dɔ kɛ o tɛ ɲɛ o mɛ a si tɛ ɲɛ o y'a dɔnbaliya ye foyi tɛ ɲɛ karisa non o y'a dɔnbaliya non e t'a dɔn non mɔgɔ dɔn o y'a dɔnbaliya o tuma nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na e o yiri si non non mais si i ye kuma ɲuman fɔ sisan baransilen don si ale ladɔn min ni furabulu misɛnnin b'a la o fana de bɛ feere ka den kɛ ni kɔnɔ sigira o kan kɔnɔ mana o dun o ye kɔli de ye mana de b'o la ni kɔnɔ y'o dun n'a sigi yɛrɛ ka bɔ ka kan a bɛ falen a bɛ dun o de kosɔn si ladɔn kabakoya bɛ si ladɔn a ye ne ko si ladɔn yiri ladɔn a ka bon kodɔnnaw bolo o de kosɔn a ka bon kodɔnnaw bolo o de kosɔn mangoro ladɔn mangoro tubabuw de nana ni mangoro ye e m'a mɛn ko bamananw yɛrɛ ma tɔgɔ sɔrɔ mangoro tubabuw de nana n'a ye mɔdɔw yiri dama bɛ yen m'olu fiyɛ sisan tubabu nanzaraw de nana n'o yiri an ka jamana lemuru tubabuw de nana n'a ye lemuru kumuni wa lemuru ba lemuru fan bɛɛ tubabuw de nana n'a ye Afrique kɔnɔ c'est
Siabi kan be fenge fo obey quoi. Avant tu regardes tout trop fier trop. Non, tout donné. O ta fait you. Tout donné. Touri na mo soro be ka to du ye to yelma ka ke ye o ya on dumi yelma premier dumi yelma mo ka ke couscous. Machine. Touri na là. Ça c'est bien sûr plus de sensibilisation à manger couscous. So na ga fa no aka ke ta chichi ga wo na ga dunda. C'est quand il fait faut me faire fier quoi. Quand il fait faut quand beau donc. Nalabi. Me fera mon effet ça. Me fera faire mangoro to de na nai. Lemru to de na nai. To ga anga famo ga fleur kwa dala. Kono tellement kono be sigaka. Fleur la doma. Fleur nous. Sebe la doklo bene na sa ba ko la bi kien fo. Fleur to ga fleur mu lu flanga dala ta. La doma dola. Oh mon avec mon mot. Voilà, donc il faut avoir les ladons béiri bella. Il be dire qu'on a bien c'est qu'il ladon mais les mots ladon anana chukodi. Ladon est kabako yoro et mi ala na be mo gla o de kono de bi sigi yiri wore la ka dumini kay ka o yiri feta kana griffe yiri wore la o de a miracle yore donc o ko so ladon ka télé abe mo gla ko yi pas mangoro seulement non pas mangoro seulement lui a fait ko sana ladon de la fleur du moment yo fo andi la ka boro aha o dia shila ni mo mi bengela ka ko mo mi tike fui e ba fa ka shi la don bani shi la don fitini mo tigala mamina betigala mo na ka tike fui fo ta fa ka tike fui bli e ba fa e ka shi la don bani shi la don fitini ka fla fa no ka ba kono fu yo kamara ganda o dede ba kono fu bo sara kono fu bo ka ko yin ko ka shi la don fitini shi la don bala aka foroki ka baranganden kala ko lala ni habide lala bide ko jama bena mami ga katike mai aka mai ya chena atike fen ka ko nyini ka to ka ta so ke wuso lala bi dama la be bodi ko ala de dal mala de ne dai ga fori ne se la ke o ne se la ke ta fori ne dai ne aka ka do ka ke ira fen yele ne ba fo kan wala ba ta ba ke na ya ke na jabi abi ala de fu ama fendi anda ka fefe na ma jabi abara ba ala ke le fu ko yin drone ko yin ko jeli ni nga ka frege ka shi la don belebele ba shi la don fitini na ka fla franyo ka ba fu ata bu shofe ku ye bo mi bo ba fu ko no ka bo kana ka fra shi la don flyna ka frege ka barangande kala aka doni drone tala ka ke tasona ki ku shwala ke atile abi ala de lalabi nam iye kari fara na an yɛrɛ bɛ kari fara ni ye dɛ o tuma maaw bɛn'a kan fana k'a fɔ maa min k'a ti furu bilen fiyewu o jiri fana bɛ sɔrɔ nin na wa o bɛ sɔrɔ kɛ maaw bɛnna maa min fana kan k'a ka denko banna pewu yiri b'a damana o fana yiri b'a damana mɔgɔw bɛɛ bɛnna kan ko mɔgɔ min tɛ furu k'a ti den sɔrɔ bilen ko buranɔ don a ti den sɔrɔ bilen mi fengelen fi ni mɔgɔ ko mɔgɔ min tɛ den wolo mi fengelen fi n'a y'a kɛ n'a ma den sɔrɔ i kana fana lalabi ɲɛna ni ko wɛrɛ kɛ quoi i bɛ ko wɛrɛ kɛ min ni dɔnni tɛ kelen lalabi n'i ye bila ko wɛrɛ la min ni dɔnni tɛ kelen bɛɛ i bɛ se k'o kɛ n'a bɔra sɛnɛ la n'i ye sɛnɛkɛla den de o ye sɛnɛkɛla den bɛ sɛnɛkɛ hali ɲinɛ b'a kɛ baro den bilenman ye ka muso to laada joli la a ka baro den ɲini k'a dun a b'o den kelen wele ɲɔgɔn na baro den denko ma nɔgɔ koyi y'a ye min ka kumaw la n tɛ kuma ka ban ma se denko ma parce que kira yɛrɛ k'a jɔ ka ala deli ko sɔn fo ala ka dabi ɲuman k'i jɔ k'a bɛ falen kɛ ni ala ye kala denko de kana denko ye o ci nabila ibrahima alayhi salam a ko ala sɔn na ma tila ka di tellement que c'est intéressant bɛɛ bɛn'a kan ko maa min tɛ den sɔrɔ baro den n'a kɔni ma den wolo a k'a jigi bɔ den kan n b'a ti ci ko ci cogo tɛ nin na
k'a ɲimi dɔrɔn k'a to lada k'a to lada a ka baro de ɲimi k'a kun k'a to lada a b'o kɔnɔ ta a b'o den kelen wolo bɛn kɛra min kan k'a ti furu fɛnɛ tun muso furubali o man gɛlɛya a bɛ zɔɲɛ ɲini dɔrɔn k'u saba ka zaba ɲini k'o naani ka fila fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'a kan k'a ko dɔrɔn n'a ye dugawu k'a kan n'a y'a ko kɔɲɔ bɛ ka kɛ mara ka kare kɔnɔ a bɛ taa furakuru in bɛɛ fili kɔɲɔmuso ka kare kɔnɔ ka taa kɔɲɔmuso fo a bɛ taa cɛ fɛ a bɛ fu kak a ti ci yɛrɛ e bɛ dɔ kulo wɛrɛ na ale ye nin kɛ dɛ a ye cɛ sɔrɔ dɔ kulo wɛrɛ na sisan nin tɛ kɔɲɔ fɔ o kɔnɔ dɔ ɲɛ bɛ ne na a y'a kɛ ti wuli lala de a bɛ den lala bi k'i fo halisa ciao ka d'a kan n y'o de fɔ i ka yɛrɛ banna dɛ an ma ban dɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan n bɛ fɛ ka garisɛgɛ wusulan dɔ de ye a to n bɛ n'o ɲininkali k'i la radio so la a ma deli ka fɔ mɔgɔ si ye e k'o a bɛ ne yɛrɛ de bolo la n y'a wusu sɔgɔmaden in na sini sɔgɔma n b'a wusu e k'o fɔ ne ye tiganikuru a bɛ tiganikuru ye jumɛn o bɛ balabala ka dun bayi o tiganikuru min bɛ balabala k'a dun dɛ i bɛ tiganikuru de ɲini den 100 ni den 10 na ka don kolon kɔnɔ ka foroki ka baranganden kala mɔgɔ dama ala kama dɔɔni kɛ tasuma k'i wusu tiganikuru kelen kelen tu t'a la ta t'a la lala habi lala bɛ a to an k'i ɲininka parce que kuranɛ i bɛ kuranɛ dɔn ne b'o dɔn yan mɔgɔ t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ kuranɛ aya b'a la dɛ n'o b'a la n b'o fɔ ye ko n'i ye fɛn fɔ n'i y'a tɔ to ala kana n yɛrɛ ta jaabi n'i yɛrɛ y'a kɛ don a kana jaabi tiganikuru den 100 ani den 14 den 14 den 14 k'a bila kolon kɔnɔ yala i b'a kisɛ bɔ wa fara ayi tiganikuru yɛrɛ tiganikuru bɔlen a fara kɔnɔ tiganikuru kisɛ filɛ sugunikura la i bɛ taa i b'a a den 100 ni den 14 ɲini ka a don kolon kɔnɔ ka foroki ka baranganden kala sɔgɔmada fɛ dɔrɔn i wusu a la o don n'i y'i wusu a la midi 13h 14h donc ala ka si di la la bi ma mɛ n'an ye nin kɛ o hali n'a ma se ma a t'e tɔɔrɔ foyi n'a m'i wele a t'i tɔɔrɔ foyi ne y'o fɔ ne ko n ko mɔgɔw kana ka fɛnw ta k'a kɛ k'u t'u ka so mɛ ni nana ne fɛ yen n'i ma wari sara ne t'a kɛ ayi fɛn ninnu lamɛn dɔrɔn i k'a kɛ i k'a to i ka so yen mɛ ni nana ne fɛ yen i bɛ wari sara lala bi waati tɔ man jan o ko ye dɔɔnin kɔnɔ dɛ o tuma lamɛnnikɛlaw filɛlikɛlaw kanubaw lalabi yɛrɛ kanuba ba fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan o fan n'aw bɛ k'an lamɛn walima n'a bɛ k'an lajɛ n'aw mago bɛ lalabi la a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen na a y'a nimoro min d'an ma o de filɛ nin ye n'aw bɛ se k'a wele a b'a wele nin kan 77 01 16 16 walima a k'a wele 67 01 16 16 walima i n'a ka kalandenw bɛ bɛn nka lalabi yɛrɛ ka nimoro direct a y'o di bɛɛ ma 72 lalabi yɛrɛ bɛ sɔrɔ o sanfɛ direct n'i y'a kɛ dɔrɔn siriya b'a ta a b'a di yan siriya b'a ta k'a d'i ma 64 72 lalabi sidi y'a lalabi waati bɛ fɛ ka se nka laɲini kelen de b'an na den ka kuma kelen yan ko n'a daminɛna ban waati b'a la a ban waati bɛ se ka fɛ ka se lalabi yala yiri ni ala tɔgɔ bɛ taa wa ala tɔgɔ ye kuranɛ yiri ni ala tɔgɔ bɛ taa militi dama dama de b'i bolo yiri ni ala tɔgɔ bɛ taa mɛ yiritigi de kana fɔ ko ala tɔgɔ tɛ se ka baara yiri kɔ ala tɔgɔtigi fana kana fɔ ko yiri tɛ baara ala tɔgɔ kɔ n'i y'i ka gileki gansan don i la i bɛ taa ka taa kulusi don i la i bɛ taa yɔrɔ bɛɛ ne bɛ taa o bɛ ka gileki don i kala parce que i tɛ fɛ mɔgɔ k'i lankolo de n'i y'i ka fugula don i la sisan i ma dafa mɛ n'i y'a bɔ i la o bɛ bɔ mɔgɔya la wala yiri ɲuman n'i ye yiri ɲuman ta ka fara sisan misali sisan ne bɛ se ka kuranɛ haya dɔ d'i ma sisan ne bɛ se ka kuranɛ haya dɔ ni yiri dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma sisan mɛ yiri y'a damana fayida de ye kuranɛ haya y'a damana fayida de ye fɛn ɲuman in fila an bɛna fila de kari ɲɔgɔn na sisan k'a di ma donc o b'a jira jiri ni kuranɛ haya bɛ taa a n'a bɛ taa mɛ ni mɔgɔ ka e yɛrɛ ne ye ɲininkali sa k'e ka spécialité ne ka spécialité n'i ni ɲininka o la o ye fɛn bila dɔrɔn ye bana jugu ni fantanya i ka spécialité parce que n'i nin bɛɛ dɔn n'i ma se ka ko dilan fɛn kɔnɔ i t'a dɔn bana juguyara cogo cogo ni ne ɲɛ t'a bana ne fɛ yen mɔgɔ faga bana tɛ yen ne fɛ yen sa bana tɛ yen si ban bana de bɛ yen nin bana de bɛ se ka kɛ k'i si ban mais bana tɛ yen min tɛ furakɛ ne ka faamuya la o ye ne ka kuma laban ye n ka spécialité kelen ne bɛ bana dɔn trop hali ne ko man di min ye a bɛ banabaatɔ ci ne ma maa min tɛ lalabi fɛ fiyewu a bɛ banabaatɔ ci ne ma
ne bɛ bana dɔn tɔgɔ kun tɛ bɔ a fɔ ko kele wala k'a fɔ ko kele ba kele foyi ti mɔgɔ min kun foyi ti ko i kamana gana i bloqué la kak k'i débloqué la ni clé ma ne bɛ taa kan ne clé ma i bɛ da kari ala y'o bonya di ne ma dɔɔni na ne ma se k'i da yɛlɛ fiyewu peut-être ma temps de sɔrɔ ko in ka ca kojugu fo diɲɛ k'a dɔn ka fɔ Lala ni Habi den ne bɛ cogo min na ala de b'a dɔn wa très équipé han n'i ye ne ɲininka ko ne ka spécialité fantanya jugu ni banajugu ka banajugu diɲɛ bɛɛ kulo bɛ nin na fantanya jugu ni banajugu ne yɛrɛ y'a fɔlɔ n yɛrɛ de la banajugu wa ka n ka bana bɔ ka n yɛrɛ furakɛ ka tila ka fantanya furakɛ ka bɔ n na Lala a fɔ ko ne ka prévu ye ne yɛrɛ de ye i kana ɲin yɔrɔ jan quoi Lala ni Habi de a diyara Lala bi k'i fo k'i barika da ni ala sɔnna waati min tun dira an ma o dafara inchallah o tuma ne maa min bɛ fɛ ka Lala bi lasɔrɔ inchallah 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 ɔ a yɛrɛ ka numéro direct ka Lala bi k'a lasɔrɔ sisan 64 72 72 72 64 72 72 72 n'i ye nin fɛn fɛn kɔri i ni Lala ni Habi de i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati min tun dira an ma Lala bi o dafara k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn filɛbagaw lamɛnbagaw kanuɲɔgɔnw k'u bɛɛ ni ce k'u ni baraji an b'a dɔn Lala bi a sɔrɔ man di a équipé waati bɛɛ lajɛlen nka n'an y'a lasɔrɔ waati min kuma minnu bɛ jama nafa jama mago bɛ kuma minnu na jama hitajɛlen bɛ ko minnu na yaasa u k'u yɛrɛ nafa n'a ye ka sɔrɔ u ɲɛ ma da Lala bi yɛrɛ kan an b'olu ɲininkali qualitéw de k'a la nin tun ye yiri ye bi an bɛ dugawu kɛ ala ka waati wɛrɛw jira an na wasalaamu aleykum